बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाइन नेटवर्क की अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। दोस्तों, कुछ अहम डेवलपमेंट पाइन नेटवर्क की दुनिया में हुई हैं। पूरी दुनिया में ISO 20022 इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, यानी स्विच सिस्टम अब पुराना हो गया है और नया ग्लोबल स्टैंडर्ड आ गया है। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड ISO 20022 है, क्योंकि पाइन नेटवर्क स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल पर चल रहा है। इसलिए पाई के कुछ डिसेंट्रलाइज टोकन अगर आप देखेंगे तो उनके लिंक में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन टोकन लिंक नज़र आएंगे, जहां पर TOML लिखा होता है। फाइल है जिसमें टोकन बनाने वाली कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की मुकम्मल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और जानकारी होती है। ये बेनिफिट मिलता है कि एक्सचेंज को टोकन लिस्ट करने में बहुत सहूलत और आसानी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि फ़ाइल के अंदर टोकन की डिटेल होती है, कंपनी का कॉन्टैक्ट होता है और पब्लिक की मौजूद होती है। इस बात की तरफ इशारा होता है कि ये जो टोकन है मुकम्मल ऑथेंटिकेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये पाइन नेटवर्क को DTI कोड मिला है। ये DTI कोड है, उसको भी जान लेते हैं, जो फुल फॉर्म है डिजिटल टोकन आइडेंटिफायर। पाई कॉइन को अब एक DTI कोड मिल गया है, जो एक रेगुलेटरी आइडेंटिटी काम करेगा। ये कोड लीगल और रेगुलेटेड इकोसिस्टम में काम करता है, जैसे बैंक हो गया, एक्सचेंज हो गए। पाई पहचान देने के लिए ये जो कोड है ये ज़रूरी होता है, जो मदद करता है, पहचान कराता है और उसको आइडेंटिफाई कराता है। तो ये कोड तमाम जितने भी जो क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स होते हैं उनके ये लेना ज़रूरी होता है, अगर वो मिका कानून से जुड़ रहा है। हम पहले भी आपको DTI के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और आप देख सकते हैं कि DTI का कोड आप पढ़ लें, 2K9582QN है। तो ये आपके सामने हमने रख दिया है, तो आप इस वाइट पेपर को देख सकते हैं। दोस्तों, पाइन नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है, एक माइलस्टोन कंप्लीट किया है और ये मुसलसल माइलस्टोन मंजिल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल और अपने मकसद में ये ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब जबकि हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि तकरीबन 5 मिलियन जो पाई है होल्ड करके रखे हुए हैं पाइनेट्स ने, बड़े बड़े वेल्स ने। उनमें आप लोग भी शामिल हैं, उनमें आपका वॉलेट भी शामिल है, उसमें आपकी स्टेकिंग भी शामिल है। और यूँ आपके जो वॉलेट में 5 मिलियन पाई इस बात की तरफ पुरजोर इशारा कर रहे हैं कि पाई के ऊपर तमाम लोगों का मुकम्मल कॉन्फिडेंस है, एतबार है, और ये एतबार पाइन नेटवर्क को आज इस मुकाम तक लेके आया है। फ्रेंड्स, ISO 20022 अब पूरी दुनिया में यूज़ होना शुरू हो गया है, इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। सर्च सिस्टम अब पुराना हो चुका है और नया ग्लोबल स्टैंडर्ड आ गया है, जो है ISO 20022। और यही जो है पाइन नेटवर्क स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल पे चल रहा है। इसलिए पाई के कुछ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन टोकन लिंक में TOML लिखा हुआ होता है। ये एक फाइल है जिसमें टोकन बनाने वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग जो ये टोकन बनाते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी मौजूद होती है। देखिए दोस्तों, पाइन नेटवर्क ने यूरोपीय यूनियन के जो मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है, यानी मिका है, उसके कवानीन के मुताबिक सरकारी दर्जा हासिल कर लिया है। और इसका मतलब यही है कि पाई अब यूरोपीय मार्केट में कानूनी तौर पे तस्लीम शुदा क्रिप्टो हिस्सा बनना है। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे यूरोप के बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे पाई को लिस्ट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रोजेक्ट का कानूनी फ्रेम जो वर्क है बड़ा मजबूत हो गया है। ये पाइन नेटवर्क के लिए एक बड़ी रेगुलेटरी कामयाबी है, जो बहुत कम क्रिप्टो को हासिल है। और इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप ये समझ सकते हैं कि वो पाइन नेटवर्क के
قریب بھی نہیں گزر سکتی، جو اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ملی ہے، ایک مائل اسٹون اس نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اس میں پائنیئر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہ بڑی بڑی کرپٹو ایکسچینجز کون ہیں جو یورپی یونین کے اندر ہیں، ان میں سے کچھ آپ بھی واقف ہوں گے۔ یورپی یونین کا اپنا ایک نام ہے، وہاں بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں، لیکن جب ہم پائی نیٹ ورک کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اگر کوئی ایکسچینج اس کو فوری طور پہ اڈاپٹ کر سکتی ہے تو وہ لگزمبرگ کی جو بٹ اسٹیمپ ہے، جو ہائیسٹ پروبیبلٹی رکھتی ہے کہ ممکن ہے کہ میکا کے تحت سب سے پہلے اڈاپٹ کرنے والی یورپی یونین ایکسچینج اور سب سے پرانی ایکسچینج وہ آپ کی بٹ اسٹیمپ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ پائی کا ریلیشن بہت اچھا اور بہت مضبوط رشتہ بن سکتا ہے۔ بٹ اسٹیمپ سب سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر ایکسچینج ہے۔ اور اگر دوسری بڑی ایکسچینج کی بات کریں تو وہ آسٹریلیا، جس کا دارالخلافہ ویانا ہے، بٹ پانڈا ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے یورپ میں سب سے فیمس جو ریٹیل ایکسچینج ہے، نیو ٹوکن کو جلدی لسٹ کرتی ہے، وہ آپ کی بٹ پانڈا ہے، اور امکانات ہیں کہ وہ پائی کو جلد ہی ریکمینڈ کرے گی اور اس کی ایکسچینج پر آپ کو یہ نظر آئے گی۔ دوستو، آپ کریکن ایکسچینج سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ یہ امریکہ کی مقبول ترین کریکن ایکسچینج ہے، اور امریکہ میں جو بھی کرپٹو کرنسی آتی ہے بہت جلد $1 پہ پہنچتی ہے، تو اسی طریقے سے کریکن یورپ میں بھی موجود ہے، آئرلینڈ کے اندر، اور لائسنس یافتہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کمپلائنٹ گلوبل ایکسچینج ہے، اور امکانات ہیں کہ اسٹرانگ ریگولیٹری سورسز اڈاپشن پائی کا یہاں ممکن ہے۔ آپ نے کوئن بیس کا نام بھی سنا ہوگا، اس کا تعلق آئرلینڈ سے ہے، اور میکا کے بعد جو کرپٹو کرنسی ہے جو سب سے زیادہ میچ کرتی ہے KYC کے حوالے سے، KYB کے حوالے سے، تو اگر کوئی چیز ہے تو اس کی لسٹنگ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کوئن بیس پہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پر آئے گی تو پاسبلٹیز یہ ہے کہ اس کو ہم آخری نمبر دے سکتے ہیں، تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن لسٹ ہونے کے امکانات ہیں۔ تو دوستو، اس تناظر میں اگر ہم بات کریں تو پہلے نمبر پر بٹ اسٹیمپ، بٹ پانڈا، کریکن اور کوئن بیس یورپ، یہ 4 ایکسچینجز ہیں جو میکا جو کمپلائنٹ وائٹ پیپر ہے اس کے مطابق اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے، جہاں پائی لسٹ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ جانکاری جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کچھ ایسی انفارمیشن، کچھ اچھی انفارمیشن پائی نیٹ ورک کے حوالے سے ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔